Hello, nama saya Muhammad Amirul bin Muhammad Mazlan. Grafik saya DD170033. Saya dari Seksyen 1, kumpulan 5. Kami ada projek ini memilih part nombor 3. So, saya akan memberikan keterangan tentang flowchart. Saya membuat mechanical design. So, mula sekali, apabila run, dia akan keluar welcome to the sheet metal production. Lepas tu kita akan memilih pilih thickness of the product, iaitu 1mm, 1.5, 2mm dan 2.5. Jika tidak mengikut nilai ini, dia akan pergi ke pilih select again. Jika pilih 1mm, seterusnya dia akan memasukkan nilai length maksimum 1100, 110 hingga 115. Kemudian pergi ke wide, max dia 20mm hingga 25mm, dan dia height akan pergi ke 30mm hingga 35, dan kemudian masukkan diameter. Selepas itu output akan keluarkan display top view dan top front view. Dan jika pilih ke size 1.5, sama juga, dia akan pilih masukkan length, masukkan wide, height dan diameter, dan akan keluar display top view, display front view, dan habis. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim bin Roslai. Saya akan membentangkan flowchart tentang production planning. Program ini akan bermula dengan status bersamaan dengan 1, dan sekiranya status kurang daripada 2, program akan meneruskan untuk masuk ke dalam looping. Di sini user perlu memasukkan jenis bahan, pilihan bahan yang telah disediakan, dan memasukkan panjang, lebar dan ketebalan raw material, juga memasukkan panjang, lebar dan ketebalan untuk produk yang mengikut spesifikasi, dan seterusnya memasukkan harga untuk bahan raw material itu. Seterusnya untuk bahan terdapat 3 bahan. Sekiranya material yang dimasukkan adalah 1, ia akan melalui satu proses statement else if, dan di sini proses di mana berlakunya pengiraan saiz produk dan saiz material yang telah dimasukkan tadi, length, time, width, akan didarabkan untuk mendapatkan area. Dan sekiranya saiz produk lebih besar daripada saiz material, program akan mengarahkan supaya untuk melakukan program ini semula, kerana saiz produk lebih besar daripada saiz material, dan itu invalid, dia tak boleh nak run. Dan sekiranya saiz produk lebih kecil, iaitu no, dia akan melakukan satu proses kat sini untuk pengiraan raw material, saiz raw material, saiz produk, dan lakukan total produk untuk size of raw material bahagi size of product untuk mendapatkan total product. Dan di sini adalah bahagian scrap formula yang digunakan untuk mendapatkan nilai untuk scrap generated yang untuk produk tersebut. Masuklah bulatan, circle dan apa saja yang ditebuk dia akan kira dalam ni. Dan ini adalah proses scrap drilling per product.
dan kita akan dapat total scrap di sini. Processing time, okay, setiap bahan yang terdapat 3 bahan, setiap bahan mempunyai kekerasan yang berbeza. Di situlah di mana untuk memproses bahan untuk memotong, proses memotong mungkin akan mengambil masa yang lebih sekiranya bahan itu lebih keras. Dan di sini adalah cost, formula yang digunakan untuk mencari cost untuk sesuatu produk. Dan sekiranya dan setelah semua proses ini dijalankan, ia akan terus melalui proses untuk print material yang telah dipilih. Program ni akan print anggaran untuk total raw material yang perlu digunakan, yang perlu disediakan, dan anggaran total scrap yang akan dihasilkan, dan mengambil kira juga anggaran masa untuk memproses satu produk dan kos untuk sesuatu produk. Dan di sini sekiranya user hendak melakukan proses untuk model yang lain, sekiranya jawapan adalah 1, ia akan kembali semula ke atas looping. Okey. Dan seterusnya untuk metode 2 sama juga, dia akan lakukan proses yang sama seperti tadi dan akhirnya akan pergi untuk printf. Dan sekiranya user tidak mahu lagi mencuba dengan model lain, bahan lain, user perlu meletakkan kosong untuk pernyataan tidak. Dan sekiranya bahan yang digunakan hanyalah 3, tapi sekiranya sekiranya input yang dimasukkan adalah selain daripada 1 hingga 3, program akan mencetak untuk mengulangi semula proses supaya proses ini dapat berjalan dengan lancar. Okey, itu saja. Okey, ini adalah program untuk production planning, di mana program ini adalah untuk membantu engineer untuk mengira keseluruhan bahan raw material yang diperlukan untuk produk yang telah kita pilih. Okey, program ni untuk cari keseluruhan scrap yang dihasilkan untuk menghasilkan produk ni, dan anggaran proses masa yang diperlukan untuk satu produk, dan anggaran harga untuk satu produk. Okey, di sini untuk mula-mula kita perlu memilih bahan yang perlu digunakan untuk melakukan produk, menghasilkan produk. Terdapat 3 bahan yang telah disediakan. Yang pertama adalah stainless steel, kedua brass, dan ketiga adalah aluminium. Dan ketiga-tiga bahan ini mempunyai kekerasan yang berbeza. Okey, untuk yang pertama ni kita akan masukkan nilai 1 iaitu stainless steel. Okey, panjang untuk raw material kita masukkan adalah 200, lebar adalah 100, ketebalan adalah 2, dan harga untuk skepingnya adalah 1500. Lebar untuk panjang untuk kita punya produk adalah
15 dan lebar adalah 11. Okey. Inilah adalah output yang telah dicetakkan untuk stainless steel. Untuk anggaran saiz raw material yang diperlukan adalah 20,000. Anggaran total raw material yang diperlukan adalah 4. Total produk untuk satu material adalah 121 dan total scrap per material adalah 0.0000212121 kilogram. Scrap yang dihasilkan hanyalah terlalu sedikit dan scrap yang dihasilkan untuk sehari adalah 0.0008 kilogram. Processing time untuk satu produk adalah 66 second. Ni 66 second adalah untuk stainless steel. Processing time per material 7,986 second dan estimate cost per produk pula adalah RM12.40 untuk satu produk. Okey. Sekiranya adakah mahu melakukan proses ini semula dengan menggunakan bahan yang lain? Jika ia, satu, kita akan melakukan semua proses ini dengan menggunakan bahan yang berbeza, iaitu brass. Untuk panjang raw material kita masukkan adalah 200. Lebar yang dimasukkan adalah untuk raw material adalah 100 dan ketebalan adalah 2. Harga untuk sekeping raw material adalah 1,500 dan panjang produk adalah 15 cm dan 11 cm untuk lebar. Okey, kali ini bahan yang digunakan adalah brass dan anggaran saiz raw material yang diperlukan adalah 20,000. Anggaran total raw material adalah 4. Anggaran total produk per material adalah 121 dan anggaran scrap yang dihasilkan untuk satu bahan adalah 0.00002121 kilogram. Total scrap yang dihasilkan adalah 0.0008 kilogram. Sangat sedikit untuk sehari. Anggaran masa yang diperlukan adalah untuk menghasilkan satu produk adalah 60 second. Dan anggaran masa yang diperlukan untuk proses material adalah 7,260 second. Anggaran kos untuk satu produk adalah RM12.40. Okay. Assalamualaikum, my name is Arif Hakim Baharudin. My matric number DD170062 and I'm from Group 5, so I want to present part of packaging and logistic process. So we have 3 types of packaging: small, medium and large, and then we have to choose either of these 3. But if we choose 4, we have to select again the size of the package. So we choose, for example, we choose 1 small package, and then it will display the size of box, and then it will display 1 package equal to 12 box. So and then we have to key in the number of worker for inspection and also for packaging, and then we get into the formula. So we have a 4 formula. For first formula is time inspection box, second is total time inspection, third is time packaging, and fourth is total time packaging. For the time inspection box, 100 seconds per box. So for the small package, you have 12 box. So 100 times 12, we get the total time for inspection. And then for the time packaging,
for the small packaging, it will get 1 minute for packaging, and then we plus the total time inspection and total packaging, we get the total time packaging. After that, it will display the time inspection, and also we display the time of packaging. After that, we get into the formula that want to show the packaging per day. The formula is product per day 48 minutes divided by time packaging, and after that we get the total package per day and also display the mass per package. After that, we get into the display packaging part. Display packaging part is, so we have to enter the mass per package, and then also we have to enter the quantity package that we want to ship. And after that, we get into the formula total mass package times by mass, so it will display the total mass to ship. After that, we get into the logistic part, that is display the type of transportation. So we have the 3 types of transportation. The first one is van, max is 1000 kg. The second one is lorry, 3 ton, and the mass is 7500 kg, and the last one is 4 feet container, and the max of mass is 50,000 kg. After we choose either of these 3, or don't forget, if we choose 4, then we have to select again the type of transportation. So after we choose this either of these 3, for example, I choose 1, so it will display the cost per transportation. And after that, we have to key in the number of transportation, and the last is it will get to the formula total cost, that is cost plus cost times by transportation, and then we get to display the total overall process for the packaging and logistic. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hafiz Helmi bin Muhammad Jafar. My matrix number is DD170028. Today, me and my friend Ahmed Afiq want to present our part, which is fabrication part. So, first process in fabrication is cutting process. So, starting from cutting process, we display the program of cutting process. Then we need to choose the thickness of the metal plate that we need to cut. There are 4 thickness, which is 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, and 2.5 mm. So after input the thickness, then we need to input the length of our product. So after the product input, next we enter the width of our product. After both input length and width, the equation that we use for this cutting process is to find the perimeter equal to 2 pi r square plus 2 times length plus width plus 4 times length plus 4 times width plus 2 pi r square. Next is process time. Process time is equal to distance over cutting speed. The equation for energy is power times process time. Next is volume scrap. To find the volume scrap, the formula is pi r square plus with 2 times length times width times thickness, and the last one is mass scrap. Mass scrap is equal to volume scrap plus with density. Times with density. So after the calculation, so the display cutting result is perimeter
process time, energy, volume, and mass scrap. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Muhammad Amir Rafiq bin Burhanuddin. My metric number is DD170012 and I'm from group 5. So, I would like to continue from Hafiz's presentation, which is the fabrication process. So, for my part, which is the punching process, so the start of this flowchart with you can see that this it will display the punching process, and then after that the user have to input the radius, and the radius must be in the range of 0.5 millimeter to 1.5 millimeter. So after the user input the perimeter, the user must input the thickness perimeter also. So the range of the thickness is 1 millimeter to 2.5 millimeter only. So after that, the process will continue, and it will calculate by this formula, which is for the perimeter. You have the 2 pi r square. Yes, and then it will continue to process time per punch, and then after that we can see that the process time for 16 holes is different from process time per punch. So after that we calculate the force, which is the perimeter, subtracted with shear strength and thickness. Oh, sorry. What I mean is perimeter is multiplied with shear strength and thickness. After that, we calculate the power, which is the force of that we get of the force that we get is multiplied with speed. And after that, we calculate the volume of scrap, which is pi r square multiplied by thickness and multiplied by 16 holes. After that, we calculate the mass scrap, and last but not least, we calculate the energy and power or multiplied by process time. After the calculation or formula end, it will display the punching result parameter, which is the process of the result, and it will come the parameter, process time, force, power, mass scrap, and energy. And after that, the display bending process started, and the user must input the thickness, which is in the range of 1 until 2.5. So each of these thickness has different value of die input, width of bending, has different on die opening, which is in the thickness of 1, it has a die opening of 8, and for thickness 1.5, it has a die opening of 12, and for thickness 3, it has a die opening of 16, and last but not least, for the thickness of 2.5, it has a die opening of 20. So that's all for me. After the thickness input that presented by Ahmed before, we proceed by using the formula to find the force, time, power, and energy. So first formula that we want to find is 1.42 times with tensile strength, times with thickness, times with width, times with die opening, and divided by 1000. From the formula, we get the force bending. So next, you want to find the time bending process is equal to distance divided by speed. So to find the power, the force that we get before time with the speed of cutting. Speed of ram bending toward the metal plate. Next is energy formula, which is equal to power times with time. So after the calculation, the display all the result, which is force, time, power, and energy, display at the last of the process. So to find the scrap, time, and energy per product, we use the formula to find the total scrap, which is
mass scrap for cutting plus with mass scrap for punching. So we got the total scrap per product. To find the time per product, we need to add time cutting plus with time punching plus with time bending. So the total energy per product is we have to energy cutting plus with energy punching and plus with energy bending. So display the result is total scrap, total time, and total energy per product. So to find the total product, total scrap, and total energy for 8 hours, we have to find the total product first. So to find the total product, 3,600 times with 8 hours divided by total time per product. So from that we get the total product for 8 hours. So next is total scrap for 8 hours is scrap per product times with the total product for 8 hours. Same as total energy. So energy per product times with total product for 8 hours. So all the result that we get, we have to display at the last process. So I think that's all from me. Thank you.